बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईरान के प्रेसिडेंट पाकिस्तान के दौरे पर हैं। ये दौरा किस नौइयत का है और वो ईरान के प्रेसिडेंट पाकिस्तान क्या करने आए हैं, ये भी आज आपको बताएंगे। साथ ही बताएंगे कि इस वक्त हुकूमत बार बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की दावत दे रही है। वज़ीर आज़म मुज़ाकरात के लिए बुला रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, मगर तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात से भाग रही है। आखिर तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात क्यों नहीं करना चाहती। फिर आपको ये भी बताएंगे कि इस वक्त जो ख़ास तौर पे अगर कौमी असम्बली की बात की जाए, इजलास की बात की जाए, कौमी असम्बली के इजलास की, तो उसमें अमीर मकाम जो वफाकी वज़ीर हैं वो नाराज़ क्यों हैं। और आज के इसी व्लॉग के अंदर आपके सामने ये भी रखेंगे कि ईरान और पाकिस्तान के माबैन बढ़ते हुए तल्लुकात और इसके साथ साथ हुकूमत और अपोजिशन के माबैन दूरियां कम करने की जो कोशिशें हैं वो किस हद तक कामयाब हो सकती हैं। ईरान के प्रेसिडेंट पाकिस्तान के दौरे पर आए हुए हैं। उस बुनियादी तौर पे वो पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करने आए हैं और आज उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब के साथ मुलाकात में और अफवाज पाकिस्तान के सरबराह फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर से मुलाकात में पाकिस्तान का भरपूर तरीके से शुक्रिया अदा किया। जो अल्फाज कहे वो बड़े काबिल गौर अल्फाज हैं। उन्होंने कहा कि वो पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जिस पर वो ईरान सबसे ज़्यादा एतमाद करता है और पाकिस्तान का हम इसलिए शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि पाकिस्तान मुश्किल वक्त में हमारे साथ खड़ा रहा है। यानी पाकिस्तान ने जिस तरीके से ईरान का साथ दिया, ईरान की पूरी कौम, ईरान की हुकूमत और ईरान के सदर जो हैं इस बात का इजहार कर रहे हैं कि वो पाकिस्तान के ऊपर भरपूर तरीके से एतमाद करते हैं और इस तमाम तर मुश्किल वक्त में वाहिद पाकिस्तान को जो है वो एक मुल्क करार देते हैं कि जिन्होंने उनकी इस मुश्किल वक्त में भरपूर तरीके से मदद की। अमेरिका और ईरान के माबैन जंग बंदी करवाई और जो मुज़ाकरात का सिलसिला अब जारी है, आगे बढ़ रहा है मुज़ाकरात का सिलसिला, जिसके लिए मुख्तलिफ जो है वो ग्रुप्स तश्कील दिए जा चुके हैं। उन ग्रुप्स का काम ये है कि वो पहला तो ये है कि असासे जो मुंजमद है ईरान के उसका जायज़ा लिया जाएगा। साथ ही जो इस वक्त यूरेनियम जो है ईरान के पास उसके बारे में जो खदशात हैं अमेरिका को कि ईरान जो है जोहरी सलाहियत हासिल कर सकता है, उसके बारे में जो पॉलिसी होगी। और उसके साथ साथ जो है ईरान के जो इस लिबनान के हवाले से ईरान का मौक़िफ़ है कि लिबनान में जंग बंदी होगी, इन हवाले से ग्रुप्स जो हैं वो अपनी सिफारिशात मुकम्मल करेंगे और फिर एक हतमी मुआहदा होने का इम्कान है जिसके नतीजे में मुस्तकिल बुनियादों पर ये जंग बंदी हो जाएगी। दौरा ईरानी प्रेसिडेंट का बड़ा इम्पॉर्टेंट है और ख़ास तौर पे पाकिस्तान का अगर वो शुक्रिया अदा करने आए हैं तो साथ ही बात हो रही है पाकिस्तान और ईरान के माबैन गैस और पेट्रोलियम मसनूआत के हवाले से। गैस पाइपलाइन की बात भी होगी, ट्रेड की बात भी हो रही है। और अगर पाकिस्तान गैस पाइपलाइन को मुकम्मल करता है जो कि पाकिस्तान वाले हिस्से में नामुकम्मल है, जिसकी वजह से पाकिस्तान को फ़ाइन भी हुआ है और ईरान इस फ़ाइन को भी ख़त्म करने पर आमादा होता है, मामलात आगे बढ़ते हैं, तो गैस का जो इस वक्त पाकिस्तान को क्राइसिस है वो उसका भी बहुत सा पाकिस्तान को फ़ायदा हो सकता है और पेट्रोलियम की जो ट्रेड है वो पाकिस्तान की मईशत के लिए बड़ी सपोर्टिव हो सकती है। ये सूरत हाल है ईरान के सदर की दौरे पाकिस्तान के हवाले से। और दूसरी तरफ बात करेंगे, आज कौमी असम्बली के इजलास में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने एक बार फिर दावत दी है अपोजिशन को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, आएँ बैठें मुज़ाकरात करें। और मुज़ाकरात के हवाले से अपनी स्पीच में, बजट स्पीच में उन्होंने 3 बार ये दावत दी। अगर देखा जाए तो जिस तरीके से वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बार बार मुज़ाकरात की दावत दे रहे हैं और जब से हुकूमत में आए हैं कई बार वो इस बात का ऐलान कर चुके हैं कि PTI आए बैठे और मुज़ाकरात करे। अगर माजी में जाके देखा जाए तो इमरान खान साहब जब वज़ीर-ए-आज़म बने थे उस वक्त की अपोजिशन को यानी मुस्लिम लीग नवाज़ को एतराज़ था कि 2018 के जो इंतखाबात हैं उसमें धांधली हुई है, लेकिन इसके बावजूद जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ने इमरान खान साहब से कहा कि आइए मिलकर मिसाक जमहूरियत करते हैं और मिसाक मईशत कर लेते हैं। लेकिन एक बार भी इमरान खान साहब बतौर वज़ीर-ए-आज़म जो है अपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत देने के लिए इस तरीके से आगे नहीं बढ़े जिस तरीके से शहबाज शरीफ साहब बार बार उनको दावत दे रहे हैं। अब शहबाज शरीफ साहब ने बैरिस्टर गौहर साहब से मुलाकात की, अपोजिशन लीडर जो है महमूद अचकज़ई साहब से मुलाकात की और साथ ही असद कैसर साहब से जब वो मुलाकात कर रहे थे कौमी असम्बली में तो पीछे से अराकीन असम्बली जो तहरीक इंसाफ से वाबस्ता हैं वो डस्ट भी बजा रहे थे, चोर चोर के नारे भी लगा रहे थे। गोया तहरीक इंसाफ जो है वो मुज़ाकरात के हवाले से 2 कदम पीछे हट जाती है जब भी हुकूमत की तरफ से दावत दी जाती है। अब बाज़ लोग ये समझते हैं कि तहरीक इंसाफ एक बयानिया बनाए हुए है। वो बयानिया ये है कि जनाब आपके पास इख्तियार ही नहीं है। अगर इख्तियार नहीं है तो इसका मतलब ये है कि तहरीक इंसाफ
اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنا چاہتی ہے، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کی بات چیت نہیں ہو رہی، اور اگر ایک جمہوری جماعت ہونے کے ناطے اور ایک پارلیمانی جماعت ہونے کے ناطے وہ وزیر اعظم کے آفر کو قبول کر لیں تو تحریک انصاف کا جو ہے خاص طور پہ بیانیہ جو یا تحریک انصاف کا موقف جو ہے اس کو زیادہ پذیرائی مل سکتی ہے کہ تحریک انصاف تو بات چیت کرنا چاہتی ہے، مذاکرات بھی کر رہی ہے، لیکن حکومت ان کو کوئی ریلیف نہیں دے رہی، تو گویا تحریک انصاف بار بار ان مواقع کو ضائع کر رہی ہے۔ آج وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی بڑی دلچسپ تقریر تھی قومی اسمبلی کے اجلاس کے اندر، اور جب یہ نعرے لگائے جاتے تھے کہ جناب فارم 47 کی حکومت ہے تو انہوں نے کہا کہ جناب بات نکلے گی تو بات پھر بہت دور تک چلی جائے گی۔ اگر آپ نے جس طریقے سے جو ہے الزام لگایا جا رہا ہے 2024 کے انتخابات کے اوپر، اسی طریقے سے الزامات جو ہے یہ 2018 کے انتخابات کے اوپر بھی ہیں۔ جو جادوگری اور ہیرا پھیری کی بات کی جاتی ہے 2024 میں، یہ جادوگری اور ہیرا پھیری 2018 میں ہوئی تھی۔ اس لیے اگر تحقیقات کرنی ہے تو پھر 2018 سے تحقیقات کر لیں اور 2024 کے انتخابات بھی کی تحقیقات بھی کر لیں، جس پہ شفیع جان صاحب جو ہے وہ وزیر ہیں اطلاعات کے خیبر پختونخوا کے، انہوں نے اس پہ ایکس پر اپنے پیغام میں، اور شاہد خٹک جو رکن قومی اسمبلی ہیں انہوں نے کہا جی موسٹ ویلکم، آئیے تحقیقات کا آغاز کیجیے، 2018 کے انتخابات کی تحقیقات بھی کر لیتے ہیں، حلقے کھول لیتے ہیں اور 2024 کے بھی کھول لیتے ہیں۔ لیکن اگر مجموعی طور پہ دیکھا جائے تو انتخابات میں ایک دوسرے پر الزامات لگانے کی بجائے آگے بڑھنے کے لیے جو وزیر اعظم راستہ دکھا رہے ہیں، مل بیٹھیں، بات چیت کریں، مذاکرات کریں، راستہ نکالیں، جو اس وقت سیاسی افراتفری ہے یا سیاسی ایک دوسرے کی مخالفت ہے، اسے نکلنے کے لیے مذاکرات ہی واحد راستہ ہو سکتے ہیں، تو تحریک انصاف ان مذاکرات میں ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کیوں کر رہی ہے؟ اور تحریک انصاف بار بار حکومت کے اوپر یہ بات کیوں کہہ دیتی ہے کہ جناب آپ بااختیار نہیں ہیں؟ حکومت کے ساتھ مذاکرات کرنے کے نتیجے میں حکومت اسٹیبلشمنٹ کے اوپر دباؤ جو ہے اپوزیشن بڑھا سکتی ہے کہ حکومت تو ہمارے ساتھ ہمارے معاملات کو سمجھ رہی ہے لیکن اسٹیبلشمنٹ بات چیت ہماری نہیں سمجھ پا رہی۔ لیکن تحریک انصاف اس موقع کو بار بار ضائع کر دیتی ہے، اور اب بھی یہ لگ رہا ہے کہ وزیر اعظم کی آج بھی جو 3 بار آفر تھی تحریک انصاف کو مذاکرات کے لیے، لگتا نہیں ہے کہ تحریک انصاف ان مذاکرات کے حوالے سے سنجیدہ ہوگی، کیونکہ تحریک انصاف ایک ہی بیانیہ بنا لیتی ہے کہ آپ کے پاس اختیار نہیں ہے، اس لیے ہم آپ سے مذاکرات نہیں کریں گے۔ گویا اگر اسٹیبلشمنٹ مذاکرات کرنا شروع کر دے تحریک انصاف کے ساتھ تو تحریک انصاف جو ہے وہ مذاکرات کرنے کو تیار ہے۔ اسی لیے تحریک انصاف کے اوپر بعض جو ہے وہ مبصرین اور بعض تجزیہ کار یہ اعتراض بھی اٹھاتے ہیں کہ اگر آپ جمہوری جماعت ہیں تو آپ جمہوری قوتوں سے مذاکرات نہیں کرتے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہی مذاکرات کرنا چاہتے ہیں۔ امیر مقام صاحب آج غصے میں تھے، انہوں نے اجلاس میں شرکت نہیں کی، بائیکاٹ کیا، وہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ فاٹا کے اوپر جو ٹیکس لگا ہے اور پاٹا کے اوپر جو مالاکنڈ ڈویژن میں جو ٹیکس لگایا گیا ہے، اس ٹیکس کو واپس نہیں لیا جاتا تو وہ کابینہ میں بھی نہیں بیٹھیں گے، قومی اسمبلی کے اجلاس میں بھی نہیں آئیں گے۔ وفاقی وزیر امیر مقام صاحب ٹیکسز پر اعتراض اٹھا رہے ہیں کہ جناب فاٹا کے اندر اور جو مالاکنڈ ڈویژن میں جو ٹیکسز لگائے گئے ہیں ان کو واپس لیا جائے۔ اب دیکھتے یہ ہے کہ حکومت ان کی بات کس حد تک سنتی ہے، کس حد تک مانتی ہے، انہیں واپس لانے کے لیے کیا کردار ادا کرتی ہے، اس کا فیصلہ حکومت کو ہوگا۔ لیکن امیر مقام نے اپنی آواز بلند کر دی ہے، خاص طور پہ فاٹا کا ایریا جو ہے اور مالاکنڈ ڈویژن جو خاصا جو ہے اس وقت مسائل کا شکار علاقے ہیں، وہاں پہ ٹیکسز کو لگانے کو اگر انہوں نے مسترد کیا ہے تو حکومت کو ان کی یہ آواز سننی چاہیے۔